Buenos días, os pedimos disculpas, hemos empezado un poquito más tarde, hemos tenido un pequeño problema técnico. Vamos a esperar un segundo a que todo el mundo se pueda conectar. Nous allons commencer dans une minute. On va attendre que tout le monde se connecte. Bueno, ahora sí, buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida a este webinar del programa POCTEFA, dedicado a un tema cada vez más importante para POCTEFA y para los proyectos, que es cómo mejorar los entregables para que sean más capitalizables. Yo soy Cristina Igoa, responsable de comunicación y de capitalización del programa POCTEFA. Antes de comenzar, como siempre, unas pequeñas instrucciones prácticas. Esta sesión se va a impartir en español y en francés y tenemos un servicio de interpretación simultánea, por lo que podéis seguir la formación en el idioma que os resulte más cómodo. Además, como siempre, el webinar está siendo grabado y en unos días publicaremos tanto la grabación como los materiales que vamos a utilizar hoy para que podáis consultarlos en la página web de POCTEFA. Lo publicaremos todo en la página web de POCTEFA en la sección Comunicación, Seminarios y Webinars. También os recordamos que, os informamos de que el chat está abierto en esta formación para hacer preguntas y comentarios y, bueno, ya veremos si se responderán al final de la presentación o durante la sesión. Esta formación se enmarca dentro de un trabajo que estamos realizando en el programa POCTEFA para reforzar la comunicación y la capitalización de los proyectos. Hace cerca de un año ya celebramos una primera sesión centrada en la comunicación de los proyectos para intentar ayudaros a comunicar mejor. Y hoy pues damos un paso más y abordamos una cuestión muy concreta, que es cómo diseñar, cómo elaborar entregables para que sean más fácil reutilizarlos, transferirlos y que sean aprovechados en otros territorios o por otros actores. El webinar del hace un año, el de cómo mejorar la comunicación de los proyectos, está también disponible, como hemos dicho, en la página web de POCTEFA, en la sección Comunicación, Seminarios y Webinars. Bueno, y es que, claro, nuestra idea es que los proyectos no solo tienen que difundir los resultados, que también. Lo que queremos ahora es, con la capitalización, conseguir que el conocimiento y que las herramientas, que las metodologías, las soluciones, en fin, en resumen, que todo lo que los proyectos conseguís tenga una vida más larga y tenga un impacto mayor. Un entregable capitalizable es un entregable que puede inspirar, ayudar o ser adaptado por otras entidades más allá del propio proyecto que lo desarrolla. ¿Vale? En este sentido, sabéis que en POCTEFA existe una herramienta que se llama Capitefa que nos va a ayudar a publicar y a dar visibilidad a todos estos resultados y entregables. Estamos trabajando en la mejora de esta herramienta y nos pondremos en contacto en breve con vosotros para informaros de este tema y, bueno, para que nos ayudéis a publicar vuestros entregables. Esto es para aquellos proyectos que ya tienen un grado de ejecución grande, es decir, que ya llevan tiempo trabajando. Para aquellos proyectos que estéis conectados ahora mismo y que acaba de empezar la vida de vuestros proyectos, bueno, pues os sonará un poco lejano, pero os agradecemos que os hayáis conectado a esta formación porque es muy bueno que asistáis a esta formación sobre cómo mejorar los entregables capitalizables desde el inicio de vuestro proyecto. Para ayudarnos a profundizar más en esta cuestión, hoy tenemos con nosotros a Iván Corbat y a Diego Díaz del grupo DEX, quienes nos van a compartir recomendaciones y ejemplos prácticos para mejorar la calidad y el potencial de los entregables de vuestros proyectos. Muchas gracias por vuestra participación y ya paso la palabra a Iván o a Diego. Buenos días. Estoy compartiendo pantalla, sí.
Buenos días, bonjour. Je vais faire mon intervention en français pour alterner avec mon collègue Diego qui va parler ensuite en espagnol. Enchanté de vous retrouver. On s'est déjà rencontré une grande partie d'entre vous l'année passée lors de la première session euh, qu'on avait essayé de rendre le plus pratique possible, l'orientant principalement à des outils liés à la communication. On avait parlé de pitching, on avait parlé d'outils d'intelligence artificielle qui pouvaient nous aider à mieux, plus facilement offrir une meilleure visibilité à nos projets et à nos livrables. Euh, Ça avait eu un certain succès. Je crois que les gens ont été assez satisfaits de ces premières informations depuis l'année passée. C'est vrai que il y a eu énormément d'évolution technologique également. Donc aujourd'hui, si bien l'objectif de la session est surtout de pouvoir partager cette compréhension commune sur la capitalisation et vous aider, offrir une vision d'abord un peu théorique sur qu'est-ce qui peut rendre un livrable vraiment réutilisable, capitalisable, comme on dit. Nous souhaitons surtout vous offrir plusieurs exemples et des outils et on va également profiter des actualisations de l'IA pour vous donner quelques exemples pratiques, quelques outils pratiques que vous puissiez utiliser. Donc, la session, il y aura une petite partie d'introduction un petit peu théorique, obligatoire, donc on va passer par là. Mais ensuite, j'espère que le côté pratique va pouvoir un petit peu euh, vous donner quelques outils et vous inspirer, quelque chose d'inspiration pour également faire savoir quelles sont les étapes au moment de capitaliser un projet ou un produit lié à un projet et, euh, et voilà quelques tips, comme on dit en anglais, quelques trucs. Voilà. On avait laissé cette petite phrase sur cette diapo en insistant que la capitalisation n'est pas un extra à la fin du projet, mais c'est une manière de penser les résultats à partir de leur utilité future. C'est vrai que les projets, on les connaît. Normalement, vous êtes tous euh, très occupés à développer vos livrables, vos activités, euh, pour qu'elles soient le plus utile possible pendant la durée du projet souvent et en visant parfois des résultats à court ou moyen terme. Euh, au travers de la capitalisation, on prétend aller au-delà de la durée des projets, au-delà des projets eux-mêmes. Donc, comme je vous ai dit, on a une petite partie au début un petit peu théorique. C'est important de rappeler ce qu'on entend par capitalisation dans le contexte d'Interreg, de la coopération territoriale en général. On insiste souvent du fait que les résultats des projets dépassent le cadre du projet lui-même, autant d'une perspective euh, géographique dans la durée des projets euh, et que ça dépasse les ambitions seulement de communication-diffusion, qui sont des activités transversales que vous avez tout le temps dans vos projets, dans vos activités, au travers de différents moyens, des réunions, des conférences, de l'utilisation des réseaux sociaux, mais d'aller un petit peu au-delà pour s'assurer surtout de garantir que les projets eux-mêmes et les résultats soient bien compris et parfois compris soit enfin, principalement, je vais dire, par les utilisateurs ou bénéficiaires finaux auxquels les résultats sont orientés et qu'ils soient compris et accessibles donc, même si on parle parfois d'un document très technique ou particulièrement technique, savoir comment les transmettre et garantir que ces documents puissent être euh, d'abord réutilisés et utilisés à l'avenir ou être adaptés ou développés, donc soit par d'autres entités sur le territoire de votre projet
ou au-delà du territoire et même du territoire Poctefa. Parfois, on se trouve dans un territoire de montagne, on l'a souvent commenté parfois dans les communautés thématiques. Il y a beaucoup de solutions qui se développent, qui pourraient être des exemples parfaits pour le milieu alpin, par exemple, et pourquoi pas dans certaines activités de capitalisation ou dans certains résultats de projets, garantir une explication claire pour vos collègues, d'autres territoires qui puissent faire face aux mêmes difficultés et être à la recherche de solutions similaires à celles que vous développez. Et ce qui est très important également dans la capitalisation, au-delà du transfert et de de la communication des résultats, c'est d'assurer qu'ils contribuent à une utilité durable. Ça, c'est quelque chose également un peu transversal dans l'ensemble des projets. On insiste tout le temps de plus en plus, mais c'est capital de garantir que certains projets vont avoir ou certains résultats euh, vont pouvoir s'accroître au-delà de la durée du projet, au-delà des budgets du projet. On sait que parfois, voilà, un projet, après 3 ans de travail, s'arrête, on n'a plus forcément les fonds. Et puis, il y a parfois certains risques que des résultats, une fois que le consortium, le partenariat se sépare, on va dire, officiellement dans le cadre du projet, si les résultats, si l'organisation de l'utilisation des résultats n'est pas 100% organisé à la fin du projet, il y a tout un risque de perdre l'utilité des résultats. On va donner un exemple simple, une plateforme, hein, c'est souvent, il y a plusieurs plateformes qui vont être développées ou qui sont en train d'être développées dans le cadre de différents projets. Et bien naturellement, il faut garantir une plateforme, après il faut la maintenir économiquement, techniquement, légalement. Et donc, c'est important quand on développe les différents outils et le business plan de la plateforme de s'assurer donc l'utilisation et le maintien a posteriori. Donc, comme on le dit ici, capitaliser, c'est transformer des résultats, des méthodes, des connaissances en ressources utiles pour d'autres acteurs et sur d'autres contextes également. Et c'est très important la partie, le mot méthode, parce que souvent, certains résultats sont logiquement applicables à votre territoire, à vos usagers, à vos citoyens. euh, mais ce qui est transférable, c'est parfois le comment vous y êtes arrivé. Quelle méthodologie, quelles étapes vous avez suivies pour pouvoir obtenir ces résultats. Et ce qui pourra être transféré à d'autres territoires, vos voisins dans votre pays ou sur le territoire du POCTEFA ou d'autres territoires en dehors du POCTEFA, c'est souvent le comment. Voilà, expliquer l'ensemble des étapes. Donc le pourquoi capitaliser, bon, je crois que ça a été déjà expliqué également à plusieurs reprises et Christina dans son introduction également. Donc, mais voilà un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça va renforcer la durabilité des projets et le résultat, c'est très important. Euh, on insiste à nouveau ce que je vous disais sur les méthodes. Donc, c'est valoriser pas seulement les produits finaux, mais surtout le voyage de votre projet, l'ensemble des méthodes, des apprentissages, des connaissances qui ont été développées, euh, et puis la montée en puissance hein, dans la réutilisation pour d'autres acteurs. C'est important également, dans le cadre de la capitalisation, en particulier sur le POCTEFAL, il y a des efforts importants sur la création de synergies entre les projets. C'est pourquoi nous travaillons en parallèle à ces actions de formation également sur l'animation de communautés thématiques liées à l'adaptation au changement climatique ou à la gestion de risques. Il y a beaucoup de projets qui, depuis une année et demie, on va dire, ont eu l'occasion de se rencontrer autant online qu'en présentiel et qui commencent à identifier. Il y a, je crois, un mois et demi, 2 mois, par exemple, à Pampelune,
lors d'une réunion. Des groupes de travail se sont organisés et des petites actions différentes de mise en commun de résultats, de méthodes, d'opportunités sont en train de se traduire en réalité. Donc, cette recherche de synergie entre les projets. Et puis, ce qui est important également, c'est de pouvoir, ça fait partie de la philosophie des projets interreg, hein, de coopération territoriale en général et de coopération transfrontalière également, de rapprocher les résultats des projets dans la mesure du possible et en fonction des projets aux politiques publiques, de pouvoir influencer également. On revient sur le moyen long terme, sur l'au-delà du projet, savoir que certains résultats peuvent être plus stratégiques et influencer des politiques publiques, provoquer les changements. D'accord? Et on verra quelques exemples. Euh, Très important de tenir compte l'offre et la demande, un petit peu dans les deux sens, hein. Donc, quand on parle de capitaliser des résultats ou des projets, c'est fondamental de tenir compte, d'avoir bien en tête quels seraient les acteurs susceptibles de réutiliser ces résultats pour pouvoir adapter nos résultats à ces acteurs également, savoir comment leur communiquer, comment leur transférer, de quoi auront-ils besoin pour pouvoir utiliser les résultats. D'accord? Parce que si on a simplement voilà, à nouveau une plateforme, mais on n'explique pas 100% quelle est l'utilité de cette plateforme, les bénéfices pour eux, comment l'utiliser, comment l'alimenter, etc., ben, il y a un risque de stagnation. Donc, de tenir en compte également les besoins concrets des différents territoires ou organisations, comme je disais tout à l'heure, hein, on parle souvent de transférer soit à d'autres organisations parfois autour de nous, de faire le levier, ou en dehors de notre territoire et de tenir compte des conditions, de comment ils peuvent être adoptés ou appropriés. Donc, tenir compte de la demande et l'offre. Donc, quelle est notre offre dans le cadre de nos projets? Peut-être que tous les résultats ne sont pas capitalisables, pas nécessairement, mais la plupart devraient l'être. Ne serait-ce qu'à nouveau sur les méthodologies ou certaines solutions ou certains outils utilisés pour arriver à ces résultats. D'accord? Mais c'est important de bien analyser les éléments que nous avons dans nos projets qui seront transférables. Donc on se pose ces questions. Là, je me répète un petit peu, hein. Qu'est-ce qui mérite d'être capitalisé? Pour qui est-ce utile? Comment faciliter sa réutilisation, etc. Et avant de continuer avec des exemples et des outils, pour également provoquer un petit peu d'interaction, on va dire, parce que vous êtes, je crois, plus de 140 personnes inscrites à cet événement, à cette formation. On ne vous voit malheureusement pas, on vous imagine derrière les écrans, et je sais ce que c'est qu'être derrière un écran, et ça peut être des fois un petit peu lourd. Donc, on vous demanderait de scanner euh, ce code QR. Je vais copier également. Par contre, pour ça, il faut que je... Alors, je vais le remettre de cette manière pour que ça marche bien. Je vais copier également le lien au cas où dans le chat. J'arrive à l'ouvrir. Alors, j'arrive à l'ouvrir le chat ici. Voilà. Et nous vous invitons donc à... Il y a trois petites questions, hein, pour provoquer une première réflexion, pour savoir d'abord vous-même faire cette auto-analyse. Quelle serait... et on va aller... Je vais aller dans la première question. Donc, quel genre de livrable est en train de produire, a produit ou va produire vos projets? On sait que les projets sont dans différentes phases de réalisation. D'accord? Si on parle de manuels, de méthodologie, de documents de formation, de plans d'action, de stratégie, de rapports, diagnostics, recommandations politiques, de bonnes pratiques, de vidéos
ou peut-être d'autres, articles scientifiques et autres. Ça, c'est surtout, on vous demande de prendre une petite minute, surtout pour provoquer cette réflexion chez vous, pour que ensuite, durant la session, vous puissiez avoir en tête ces livrables, vos livrables, et pensez, quand on vous donne des exemples, à comment mon livrable, mon manuel, mon plan d'action pourrait effectivement être capitalisé. D'accord? Donc, on voit ici qu'une grande partie, ce sont des rapports, des diagnostics, recommandations politiques également. Il y a pas mal de projets tout le temps avec qui travaillent également la cartographie et les outils plus visuels, bonnes pratiques. D'accord. Je vous laisse répondre. On avance. Perdón, Iván, Oui. parece que no estaba puesto el enlace en el chat, pero lo acabo de poner yo, ¿vale? Ah, no, Eh, no sabía copiar. Vale, sí, lo habías, bueno, lo perfecto, habías gracias. enviado solo a los panelistas, pero ya lo he puesto yo para que Ah, lo vea todo el mundo, ¿vale? pues Lo digo entonces, porque quizás ahora recibamos más vale, perfecto. respuestas. Perdona. Gracias. La deuxième question. Vous découvrez certainement là, c'est donc quel principe de base de capitalisation croyez-vous que vos livrables pourraient être ou devraient être relevantes ou avoir besoin d'un effort complémentaire? Donc voilà, on reprend ces principes initiaux qui ont été présentés dans l'introduction, donc euh, afin de savoir. Et c'est normal qu'il y ait également pas mal de réponses où je ne sais pas encore. Voilà, je pense qu'il faut une réflexion, mais si on parle de transfert vers d'autres agents au sein de votre territoire, du territoire couvert par le projet, de transfert ou de reproduction vers d'autres territoires, euh, la durabilité et l'impact au-delà du projet, la mise en puissance, hein, scalabilidad, influence politique publique, et la communication envers les bénéficiaires finaux. Je dois avouer que je suis relativement surpris de découvrir que parmi les réponses les plus positives, donc, ah non, c'est poca relevancia, pardon. Mucha, j'étais en train de lire ok, c'est le bleu clair. Donc, voilà, non. Les réponses, les trois premiers thèmes, donc de transférer à d'autres agents ou à d'autres territoires et la durabilité de l'impact au-delà du projet sont, semble-t-il, ceux qui obtiennent le plus de réponses, ce qui est assez logique et très bien. Et je regardais l'avant, je disais à l'envers, l'influence sur les politiques publiques, on sait que c'est toujours un peu plus compliqué. Et puis la dernière question, c'est quelles sont surtout les principales difficultés que vous puissiez identifier pour que vos livrables soient effectivement euh, plus utiles au-delà du projet. Et là, tout à coup, il y a une erreur. OK, c'est pas grave. C'était surtout pour provoquer la réflexion de votre côté. On va avancer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un livrable est capitalisable? Donc, on l'a mentionné, important, très important, que les gens puissent le comprendre, l'utiliser, l'adapter, etc. Donc, il faut se poser les questions. À quoi sert notre livrable? À qui, pour qui, et comment l'utiliser? À qui est-il dirigé? Et s'il est adaptable, ou non. Sur cette diapositive, j'ai mis pas mal de textes. On recommande tout le temps, lors de présentation, qu'elle soit le plus graphique possible.
et le moins chargé du point de vue texte. Mais comme les présentations seront disponibles a posteriori, ça me semble important sur une ou deux diapos de vous laisser certaines listes de questions pour que après cette session, vous puissiez les avoir et les utiliser. Donc, je ne vais pas les lire une par une parce que ça nous prendra un peu trop de temps et je pense que le plus important, c'est de passer aux exemples plus concrets. Vous pourriez vous deviner là certaines questions que nous vous recommandons de vous poser. Donc, notre recommandation, c'est d'utiliser après cette présentation également de l'avoir auprès de vous et de pouvoir appliquer cette réflexion, cette autoréflexion sur les livrables que vous avez identifiés et qui pourraient être susceptibles de capitalisation. Ici, un exemple, on va dire fake général. Hein, si on a notre projet à développer un guide méthodologique euh, qui est intéressant, qui est complet, qui est peut-être très technique et une information utile, mais qui aura une version relativement limitée, peut-être avec un manque d'informations utiles sur le public auquel le guide est dirigé, le mode d'emploi, très important, comment l'adapter sur d'autres territoires, quelles étapes on doit suivre, etc. Donc, on peut, on peut faire une version améliorée tout le temps de nos résultats en définissant bien ce genre d'informations, non, en distinguant très bien pour que le lecteur, a posteriori, puisse utiliser vos résultats. Donc, c'est très important quand on structure, surtout des documents parfois un peu larges, de tenir compte de ce genre d'informations et naturellement de, de- de- d'inclure également des résumés, des informations. Donc ici, on a également, à nouveau, je vous ai laissé ici pas mal de textes pour que vous puissiez utiliser ces réflexes qui sont des recommandations un petit peu générales. On reste dans la théorie. Donc, quand vous pensez améliorer un livrable ou quand vous êtes en train de développer votre livrable et vous voulez lui mettre une touche de capitalisation, c'est à nouveau quelque chose de transversal, eh bien d'appliquer ces réflexes. Donc, de définir l'utilisateur, d'expliquer très bien à quel problème le livrable puisse répondre, le contexte de ce qui est transférable également. Très important, je vous le disais, de décrire très clairement la méthodologie. Nous avons créé cette cartographie, comment nous l'avons créée, quelles sources, quelles métadonnées nous avons utilisées, comment nous les avons obtenues, euh, si nous avons en annexe des outils qui nous ont été utiles pour développer ce résultat, que ce soit très clairement identifié pour qu'elles puissent être réutilisées, adaptées, etc. Les conditions d'usage également, même ceux de droit, de copyright, parfois, les ressources, les compétences, etc. Et puis important, et on va le mentionner après, avoir un format accessible également. Donc, un document doit être le plus complet possible. Il peut être très technique et avoir 200 pages. Il faut s'assurer qu'il y ait quand même une synthèse et des versions qui puissent être plus visuelles, des fiches, des traductions des résumés, etc. Et un langage le plus clair possible en fonction du public auquel il est destiné. Et donc, naturellement, penser à l'après-projet. C'est donc un petit peu c'est les sept, on va dire, les sept réflexes que nous recommandons d'utiliser. Donc, on va laisser un petit peu la théorie pour garder du temps pour la pratique. Et nous avons préparé tout d'abord deux exemples. Ensuite, on fera une petite pause de 5 minutes. Et puis nous reviendrons également sur d'autres outils et la transformation justement d'un livrable, un exemple de transformation d'un livrable technique très complet, très intéressant en différents documents, outils de communication en utilisant l'intelligence artificielle, donc avec relativement
peu de moyens, de coûts et avec un potentiel de réaliser ça très rapidement. Je vais fermer celle-ci pour prendre. Voilà. OK. Donc, vous voyez la nouvelle présentation. Sí, J'imagine. la vemos, Iván. Sí, D'accord. Ok. Ceci pour également vous voir. S'il y a des questions dans le chat, merci de me les transmettre, hein. D'accord. Et on pourra Por el momento no hay ninguna. d'accord. On les regardera avant la pause café. On regarde les séries de questions qui puissent être posées. Et puis après, on reprendra. D'accord. Donc, on voulait vous donner un exemple tout d'abord. Et on a cherché des exemples qu'on connaît et en dehors d'exemples de projets Poctefa également, pour s'inspirer parfois d'autres programmes. On change un peu de thématique, même si dans le cas présent, la culture est également couverte par Poctefa. Il y a beaucoup de projets qui incluent des activités liées aux industries culturelles et créatives ou au patrimoine. Ici, on va parler d'un des livrables d'un projet qui s'appelait Walmart. Euh, Walmart, c'est un projet qui avait été cofinancé par le programme culturel de la Commission européenne, le programme Europe créative, un projet qui visait à renforcer la présence des femmes dans les arts et les industries culturelles. C'est un projet qui a duré 4 ans, qui avait environ 3 millions d'euros, 50% de subventions. Et très important à le signaler, c'est un projet qui avait été lancé avant MeToo, avant qu'on parle autant de cette obligation de, de changer les mauvaises habitudes qui s'étaient accumulées au cours du XXe siècle, on va dire, euh, euh, sur le manque de présence et de visibilité des femmes dans la culture et dans la création. Et donc, c'était avant MeToo et on était conscient qu'il fallait euh, présenter quelque chose au niveau européen pour défendre la cause féminine dans la culture. D'accord? Un projet qui avait beaucoup de work packages, hein, comme les vôtres, avec des formations, avec des expositions, avec des activités culturelles, des créations, des participations dans des festivals, des événements et autres. Et surtout, en parallèle, développement de connaissances. D'accord? C'est important d'obtenir des données pour pouvoir défendre la cause. Et c'est là que une des premières activités, était la création d'un rapport euh, qui propose un diagnostic pan-européen des inégalités de genre, mais qui ne se limitait pas à décrire toute la situation, même s'il apportait énormément de données et d'anecdotes. Il comprenait également l'identification de bonnes pratiques, de solutions, de recommandations et autres. Euh, donc, c'était un document assez complet, à nouveau, de plus d'une centaine de pages, avec beaucoup d'informations également graphiques, euh, importants, euh, mais qui s'était développé. Le projet s'est terminé pendant le Covid. Donc, on parle de données entre 2018-2019 principalement. D'accord? Le rapport a été publié en 2020. Et à l'époque, on ne parlait pas de capitalisation. D'ailleurs, dans les programmes culturels, on n'en parle pas encore beaucoup. Donc, la capitalisation n'était pas prise en compte. Le rapport, il avait une structure assez large, hein. Je vous disais, il y avait, si on voit son index, voilà, introduction, le panorama législatif, des données sur les loisirs, les consommations culturelles, autant traditionnelles que numériques. Il y avait un diagnostic assez important euh, par secteur euh, ou sous-secteur des industries culturelles, donc musique, théâtre, cinéma, beaux-arts, etc. Une identification des reconnaissances, des prix. Pour pouvoir justement identifier là où il y avait un gap, bonne pratique, etc. Donc, c'était complet. Il y a le cas normatif, des données, des analyses, etc. Donc, c'était bien,
Il y avait de beaux exemples. Il a été assez utile pour la sensibilité, la sensibilisation et la formation. Et donc le plaidoyer, c'est un petit peu son but. Euh, mais par contre, c'est vrai que on ne pensait pas vraiment obligatoirement à la capitalisation. C'est un document qui peut être un peu long, un petit peu dense, publié seulement en anglais. Il était plus utile comme diagnostic que comme un outil d'adoption directe de mesures, donc un petit peu limité. Et c'est un champ d'action également très étendu, donc c'était difficile de garantir une réutilisation immédiate. Ça couvrait tellement de domaines également que c'était assez compliqué. Et puis on avait identifié qu'il y avait quand même un manque de données un peu homogènes dans plusieurs secteurs, donc il était un petit peu inégal en fonction des secteurs. Mais malgré ça, nous avions tout de même pensé à aller au-delà du rapport et à faire quelque chose qu'on n'appelait pas capitalisation, mais qui peut être identifié comme de la capitalisation. Et je vais vous donner donc trois exemples importants. Tout d'abord, sur la base des recommandations identifiées et en tenant compte en résumant la situation de départ, nous avions développé une charte de compromis, d'engagement avec une dizaine de points. Donc, c'était charte, décalogue, manifesto, on l'appelait de plusieurs façons. On parle d'un document de 3 pages qui explique le pourquoi et ensuite qui liste une série de mesures que les institutions culturelles doivent adopter afin d'améliorer la situation et de changer les tendances. Donc, il y a des mesures liées à, par exemple, l'engagement par égal, donc 50% dans la 50-50 euh, dans la programmation culturelle, dans les comités de direction, euh, dans l'engagement également technique. Euh, il y a des recommandations sur euh, les langages à utiliser, sur enfin, une série, je crois que j'ai une diapo après qui la résume un petit peu. Donc, sur la base d'un document de plus de 100 pages, on a fait un document de 3-4 pages avec un décalogue de mesures à adopter. Euh, Ensuite, nous avons réussi à influencer les politiques européennes, ce qui est quand même pas toujours facile, mais le rapport, on l'a présenté à la commissaire européenne pour la culture, euh, et ils ont tenu compte de nos données, de certaines recommandations, dans le lancement du programme suivant. À l'époque, quand on avait lancé le projet, l'égalité de genre était quelque chose de transversal dans le programme Europe créative. Dans la période actuelle, c'est une des priorités. Donc, ça a gagné énormément d'importance. Entre autres, on ne va pas dire que c'est seulement grâce à ce rapport, à ce projet, parce que c'est vrai qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, il y a eu MeToo au milieu, mais tout de même, nous avons les données, le diagnostic que nous avons présenté a pu aider également à défendre de nouveau la cause au Parlement européen, au sein de la Commission, etc. Donc, on a apporté notre petit grain de sable. Et puis, un exemple que je voulais vous montrer et faire un petit peu avec vous également, on a fait un quiz sur la base de certaines données qui étaient sur le rapport. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de faire le quiz tous ensemble, l'ensemble des questions. On va en voir quelques-unes. Donc, c'est un quiz qui avait été réalisé voilà, en 2018-2019 avec nos moyens. Maintenant, je pense qu'on pourrait le faire beaucoup plus facilement avec beaucoup d'outils numériques nouveaux. Mais c'est ce qui nous permet de provoquer une sensibilisation et de taper l'œil. On peut faire peut-être trois petites questions. Je vous laisse répondre mentalement à ces questions et vous allez comprendre le pourquoi du quiz et comment, voilà, d'un rapport dense, au travers de quelques questions assez amusantes et assez tape à l'œil, on provoque des réactions. Hein, la première question, je vais la traduire. On fait 3 questions, après on passe à un autre exemple. C'était
On parle de données de 2000, de 2018 à l'époque au musée du Prado, donc le musée le plus important d'Espagne, l'équivalent du Louvre, on va dire, sur plus de 1160 peintures et 1600 œuvres, autres œuvres d'art qui sont dans la collection permanente au Prado à Madrid. Combien d'œuvres, de tableaux avaient exposés dans la commission permanente ont été créés par des femmes accordées à ces données. Donc normalement, si vous faites, je pense que vous êtes tous en train de répondre mentalement, et tout le monde pense, voilà, bah, comme c'est, on touche le sujet, ça va pas être plus de 200, ça, et beaucoup pensent, voilà, ça va être voilà, entre 10 et 50 peut-être, ou entre 50 et 200, ce qui est pas énorme hein, quand on parle de plus de 2000 œuvres d'art. Vous pouvez l'essayer. Alors, peut-être que vous pensez à ça, mais non. Seulement entre 0 et 10. On a la réponse et on peut partager sur les réseaux sociaux. Donc, sur les données, il y avait seulement 6 tableaux de 3 femmes, d'accord, qui étaient disponibles. Sauf aussi Lina Anguissola, Clara Peters et de Artemis Gentileschi. Donc, c'est assez choquant et c'est ce qu'on veut transmettre. Une autre question sur une centaine d'artistes dont les ventes aux enchères ont été les plus importantes sur les 20 dernières années. Il y avait 60, donc les 100 œuvres d'art les plus chères sur les 20 dernières années. Il y avait 60 Européens, mais parmi ces Européens, combien étaient des femmes? Toutes les questions ne sont pas pareilles hein, dans les réponses. Certaines apportent des données positives également importantes. Là, de nouveau, bah, sur 100, la réponse correcte, je vous l'ai dit, c'est 1. Mais on le dit, ça pourrait être également 0. Parce que la seule femme européenne qui était dans ce top 100, c'était Louise Bourgeois, qui effectivement est française, mais française d'origine. Elle a fait toute sa carrière et sa vie aux États-Unis. Elle vivait à New York. Donc, c'est entre 0 et 1. Et voilà, et ainsi de suite. Il y a une dizaine de questions. Je vous invite si le sujet vous intéresse, à entrer également dans ce questionnaire et à le faire et à le transmettre également. C'est une bonne opportunité de transmettre des données. Donc, c'est une façon de résumer des conclusions d'un rapport et d'un diagnostic. D'accord? Je laisse la parole maintenant à mon collègue Diego, qui, avant la pause café, va présenter également un exemple différent, là, issu de Poctefa. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Veo que no hay de momento ninguna pregunta. En todo caso, si hubiese alguna, pues la podemos recuperar justo antes de la pausa y contestarlas entre los dos. Voy a compartir la pantalla aquí con la presentación y con sonido. Vale, la podéis ver, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Pues bueno, como decía Iván ahora mismo, un poco en complemento a esos ejemplos y a esa parte más teórica que os acabamos de presentar, queríamos, bueno, pues resaltar alguna práctica, alguna idea que en nuestra experiencia consideramos que resulta bastante útil para este objetivo que estamos tratando hoy, que es hacer los entregables más capitalizables, o para no utilizar la palabra capitalizables, que puede ser a veces un poco más compleja, podemos resumirlo como que sean más útiles. Y más útiles puede ser en el sentido geográfico de adaptarlos a otros territorios, como ya hablamos, a otros públicos, a otros actores, pues es un poco esa idea. Sabemos que el concepto de capitalización está muy estrechamente ligado al de comunicación, porque en muchos casos la barrera para que la utilidad de un determinado producto, de un entregable o incluso de una actividad no sea tan elevada está en la forma en la que se da a conocer al mundo en general y en particular a los destinatarios que deberían hacer uso de esos resultados. Por eso nosotros pensamos y queríamos compartir con vosotros esta idea de involucrar a los beneficiarios finales en la comunicación de los entregables para que sean más útiles. ¿Por qué? Porque pensamos que este modelo de comunicación horizontal en el cual los propios destinatarios de los entregables o una muestra de ellos
pueden participar a su comunicación resulta clave para dotarles, bueno, de confianza y de reforzar esta noción de que lo que es útil para personas que son iguales que yo también puede ser útil para mí y por tanto me motivaría a acceder a los resultados de los proyectos. Y es, bueno, este principio el que os queremos transmitir, esta posible idea de poder hacer campañas específicas de comunicación con los beneficiarios finales de vuestros proyectos, sean cuales sean. Sabemos que sois proyectos muy, muy diversos. Puede haber proyectos, como vamos a ver a continuación, en un ámbito como puede ser la juventud, en el cual los jóvenes, pues sí que es verdad que con ellos la comunicación horizontal funciona muy bien porque bueno, su propia dinámica de comunicación entre ellos parece que hacen más caso a lo que les dicen los amigos muchas veces que a lo que dicen sus padres, o en este equivalente puede ser las instituciones o algo así. Pero también se puede utilizar en otros ámbitos temáticos, pues por ejemplo, si estamos hablando de prácticas en el sector agrícola, pues también esa comunicación horizontal entre agricultores, entre ganaderos, entre productores, les aporta mucha más confianza y hay muchos ejemplos de ello que la comunicación que viene de una entidad que, aunque tiene evidentemente autoridad en cuanto a conocimiento, en cuanto a investigación, en cuanto a poder de decisión político, pues no puede alcanzar ese nivel de comunicación horizontal que consideramos que es útil. Y bueno, en definitiva, queríamos antes de nada mostraros dos ejemplos de un proyecto POCTEFA en curso y después os damos alguna clave sobre esos ejemplos. Bueno, voy a presentar los ejemplos y luego os pongo los vídeos porque son muy, muy breves. Estamos hablando del proyecto Trampolín, que bueno, es un proyecto que incluye una gran variedad de acciones en torno a la temática de la movilidad, tanto laboral como formativa, de jóvenes a ambos lados del Pirineo. Entonces son estos intercambios laborales o formativos de juventud lo que tratan fundamentalmente. Y como os decía, tuvieron la idea muy acertada a nuestro juicio de dar voz a los jóvenes y os vamos a mostrar a dos jóvenes con un pequeño vídeo de testimonio. Vale. Bueno, esperemos que pueda funcionar el sonido, que a veces da un poco de guerra. Bien, ahí vamos. Hola, me llamo Leire, tengo 27 años y soy de Irún, de una ciudad fronteriza con Francia que está en Euskadi. Ahora mismo estoy en Toulouse, estoy en el sur de Francia y estoy haciendo un voluntariado europeo que se llama Cuerpo Europeo de Solidaridad en una asociación juvenil que se llama Anfoyen, Occitanie. Llevo 7 meses aquí. No, tuve la oportunidad de hacer un voluntariado cuando vivía en Irún, porque hice un voluntariado francés que se llama Service Civique en Hendaya, en un centro cultural. He estudiado filología española. Bueno, siempre he estado en contacto con la lengua francesa porque al final vivo en la frontera, pero nunca lo he estudiado de una manera formal. Y bueno, ahora estos meses he tenido la oportunidad de mejorarlo. Ya con mi primer servicio cívico pude empezar a sobre todo escuchar mucho francés y ahora estoy totalmente en contacto con gente francesa y he podido mejorarlo notablemente. Oui, j'ai pu essayer. Dans cette expérience, j'ai beaucoup plus amélioré mon français et j'ai découvert un domaine que c'est l'information jeunesse qui m'a permis d'être en contact avec la jeunesse d'aujourd'hui. Aussi, j'ai découvert les ressources qui existent pour mieux informer à mes élèves quand je serai prof d'espagnol. Dans le Corps européen de la solidarité, j'ai été plus en contact avec des francophones et j'ai découvert autre côté de la France, au-delà du Pays Basque français. À partir d'octobre, je serai assistant de langue espagnole dans un collège à Dublin. J'aime la dynamique de la ville et l'architecture très typique d'ici.
ce serait rigolo. Merci beaucoup. Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo de una chica que, bueno, ha pasado de España a Francia para hacer una pequeña movilidad y que nos cuenta su experiencia. Y ahora tenemos otro ejemplo también muy breve, porque, bueno, como veis, estamos hablando de vídeos de 2 minutos, o sea, bastante pensados para formatos de redes sociales, de los cuales además se podrían sacar mini clips para adaptarlos a otro, bueno, a formatos más cortos. Y como decía, vamos ahora con la dirección inversa de la movilidad. Salut, tu viens d'où et tu as quel âge? Salut, je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et je viens de Toulouse. Tu fais quoi actuellement? Je suis en 3e année d'histoire de l'art. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience à l'étranger? Non, je suis partie juste en petit voyage avec ma famille ou mes amis. Mais cet été, je pars 2 mois à San Francisco et l'année prochaine, je vais faire un corps européen de la solidarité. C'est cool. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'une expérience à l'étranger pourrait apporter? Déjà, le fait de pratiquer et de parler plusieurs langues et de s'ouvrir à de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes et sortir de sa zone de confort, quoi. D'après toi, quelle destination serait pour toi plus intéressante pour ton parcours? Moi, je cherche plus une destination où je serais amenée à parler anglais. Mais pour l'histoire de l'art, il y a plein de pays qui sont intéressants comme l'Italie ou l'Allemagne, je pense. Tu connais les opportunités pour faire une expérience à l'autre côté de la frontière, en Espagne? Du coup, il y a le corps européen de la solidarité, il y a les services civiques et les Erasmus. Et j'ai entendu parler aussi du programme Trampoline. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est Trampoline? C'est un programme qui facilite les échanges transfrontaliers entre Andorre, l'Espagne et la France. Et tu connais dans ton entourage quelqu'un qui a déjà vécu une expérience en Espagne? Non, mais l'année prochaine, enfin à partir de septembre, j'ai une de mes meilleures amies qui part faire un Erasmus à Madrid pendant 1 an. Et quels seront selon toi les avantages de faire une expérience pas très loin? L'avantage, c'est que c'est plutôt facile et pratique. Je pense qu'on n'a pas besoin de prendre les billets trop à l'avance et ça permet de pouvoir rentrer chez soi assez facilement aussi. Oui, c'est vrai. Tu serais ouverte à une opportunité en Espagne, études, volontariat, emploi? Oui, si ce n'est que je parle vraiment pas très bien espagnol, mais je pense que si je me retrouve là-bas, je me débrouillerai. Est-ce que tu peux dire quelque chose en espagnol? Non. Oui, essayez quelque chose. Qu'est-ce que c'est les meilleurs de Toulouse? Es la vida estudiante. Sí. Y... Está bien. Bueno, pues ahí tenéis estos 2 ejemplos que, como veis, incluso utilizan, bueno, pues la naturalidad y la espontaneidad de los jóvenes, de ese lenguaje entre ellos, que a otros jóvenes, visto desde sus ojos, les aportaría mucha confianza y muchas ganas de poder imitar alguna de estas experiencias que nos cuentan tanto Leire como Solén. ¿Cómo podríamos ponerlo en práctica en distintos proyectos? Pues os damos 5 pasos que lógicamente no resuelven todo el problema porque este tipo de actividades bueno, llevan su trabajo, llevan sus necesidades de hacerlo bien. Veíais que aunque eran vídeos espontáneos, pues detrás de ellos hay un guión, bueno, hay unas necesidades de organizarlo todo bien. Pero bueno, aquí tenéis 5 consejos y en primer lugar es elegir bien a los protagonistas. Debemos estar hablando de personas o de beneficiarios finales de vuestros proyectos que se sientan motivados por el propio proyecto, que se sientan identificados con la temática, que crean en el proyecto, en definitiva. De hecho, por eso elegíamos estos 2 ejemplos. En el primero veíamos a Leire presentando su propia experiencia y en el segundo veíamos a Leire haciendo de entrevistadora para la otra persona, para Solén. Por lo tanto, esa doble colaboración muestra que es una persona muy motivada con el proyecto. En segundo lugar, lo que os decía ahora mismo, buscar sobre todo la autenticidad en la forma de comunicarse. Es decir, que un joven no sería natural que estuviese leyendo un documento muy formal a la cámara porque eso forma parte de otra generación. Es decir,
si se elige a un joven o se elige a una persona de otro sector, hay que dejarle que se exprese con bueno, con la naturalidad y con los códigos comunicativos que utilicen en ese sector o en esa generación. También es importante, particularmente en algunos proyectos pues, que puedan trabajar con infancia o incluso con juventud, cuidar de manera escrupulosa el tema del consentimiento para la grabación y para la difusión de estos vídeos, porque, bueno, gente que se puede prestar a, sí, sí, grábame un vídeo, pero que luego, al no tener el consentimiento explícito de esa persona, si luego se ve publicado en YouTube o expuesto en redes sociales, pues podría generar algún problema. Por lo tanto, esa parte es importante tenerla bien atada. En cuarto lugar, en el momento de diseñar la campaña, pensar en el formato y en los canales en los cuales se va a difundir ese contenido. De hecho, en estos vídeos que os hemos mostrado, veíais que estaban grabados en vertical, lo cual es un poco raro para verlo en YouTube, que el formato es horizontal, pero que funciona mejor en redes sociales, como por ejemplo en Instagram o en otras, en los cuales el formato de visualización es vertical. Bueno, cada proyecto, pues esto ya es un poco más metidos en la parte de comunicación, debe hacer un análisis de sus públicos objetivo, ver dónde están presentes esos públicos objetivo y adaptar tanto las herramientas que se utilizan como la forma en la que, por ejemplo, se graba un vídeo o se sacan unas determinadas fotos a los requisitos específicos de esas plataformas. Y lo que más nos interesa llegando al final en esta formación es conectar este ejemplo, esta campaña con testimonios, con comunicación horizontal, a los entregables que se quiere valorizar o que se quiere capitalizar. De hecho, por ejemplo, en Trampolín lo hicieron de una forma un poco sutil, quizás un poco hasta demasiado sutil. ¿Por qué? Porque en el segundo vídeo hablaban de que el programa Trampolín pues, ofrecía herramientas para que los jóvenes pudiesen emprender esa movilidad, bueno, dotaba de los recursos necesarios, etcétera. Pero se podía haber aprovechado ese vídeo para, por ejemplo, presentar alguno de los entregables que recogen negro sobre blanco, vamos a decir, todos estos recursos, todas estas soluciones que el proyecto ha desarrollado. De hecho, hay una guía muy completa del acceso al empleo y a la movilidad juvenil transfronteriza elaborada por el proyecto, en la cual se listan los referentes en cada territorio, las posibilidades, las condiciones, los aspectos prácticos que se mencionaban en algún caso, como, bueno, si quiero volver, lo puedo hacer, pues todas estas cosas que interesan a los jóvenes. Por lo tanto, existe una oportunidad clave de unir comunicación mediante testimonios con que esos testimonios estén dirigidos a decir, aquí está el entregable en cuestión, podéis acceder a él de esta manera, a mí me ha sido útil para hacer estas acciones y, en definitiva, suponer un gancho o un punto de anclaje entre comunicación y capitalización. Y bueno, más o menos este era el ejemplo que os queríamos presentar ahora y dejo de compartir pantalla para ver si hay alguna pregunta. Gracias, Diego. Por el momento no hay preguntas. No sé si la gente se va a ir animando. Mientras tanto, pido disculpas una vez más por la interpretación, porque la intérprete ha tenido un problema de conexión a Internet. Entonces, como no podía oír a los ponentes, pues no podía hacer su trabajo y no podía traducir. Pero bueno, estamos intentando solucionarlo. Y bueno, y también quería decir que me ha gustado mucho esta idea de que igual que los adolescentes escuchen más a sus amigos adolescentes, mucho más que a los padres, ¿no? Los proyectos escucháis o hacéis más caso a otros proyectos más que a las autoridades o también los beneficiarios finales, ¿no? Así que la comunicación entre iguales, ¿no? Que es como se llama esto cuando los niños hacen más caso a lo que le dice otro niño o aprenden mejor si se lo explica a otro niño que si se lo explica a su padre o su madre, ¿no? Esta comunicación entre iguales es lo que estamos intentando fomentar y que bueno, que por eso esta formación. No sé si va a haber alguna pregunta, no sé si no, vamos a dar paso a la pausa. Iván, ¿cómo lo teníamos esto Sí, previsto? teníamos ahí 5 o 10 minutos de pausa así también la intérprete puede mirar un poco el tema de conexión y descansar unos 5 minutos y para que la gente pueda
tomarse un café y esas cosas. Y si os parece, son las 11:02, a las 11:10 nos volvemos a conectar. Perfecto. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.
Hola, son las 11:11. No sé si podemos retomar ya la sesión. Muy bien, pues espero que os haya dado tiempo a coger ese café o a ir al baño o a las dos cosas incluso. Entonces, bueno, vamos a retomar esta segunda parte de la sesión. Voy a compartir pantalla de nuevo con una presentación un poco más breve que la anterior. Ahí, con sonido. Vale, creo que se puede ver, ¿verdad? La vemos. Ok, vale, pues bueno, aquí en esta segunda parte de la sesión queremos ser todavía más prácticos que la anterior, a ver si es posible. Y en primer lugar, pues nos parecía importante también, uniéndolo un poco con los resultados del primer cuestionario en el que veíamos que una de las barreras principales a la hora de hacer entregables más capitalizables en el lenguaje que estamos utilizando hoy era la falta de tiempo, de recursos para hacerlo. Esto es lógicamente comprensible porque entendemos que muchos proyectos que tienen un contenido técnico, incluso científico importante, pues elaborar un estudio, un diagnóstico lleva un tiempo muy considerable y añadir también más tiempo en otras cuestiones, pues puede ser hasta materialmente imposible. Por lo tanto, es lógico. También creemos que existen actualmente alguna herramienta, alguna posibilidad de poder ampliar esa utilidad con un coste tanto económico como en cuanto a tiempo invertido relativamente bajo. Entonces, en esta intervención lo que queremos es mostraros una herramienta que quizás que alguno o alguna de vosotras ya conocéis o ya habéis utilizado, lo cual está muy bien porque muestra un poco el que ya vais o sois alumnos aventajados en esta materia, pero que para otras personas puede que sea una novedad. Se trata de una herramienta que utiliza inteligencia artificial y que se puede utilizar, entre otras cosas, pero hoy os mostraremos este uso para crear a partir de un entregable ladrillo, vamos a decirlo así, o muy complejo, muy largo, muy denso, alguna serie de materiales complementarios que pueden ser útiles, sea para transmitir el mensaje principal a otros públicos no interesados en leer el documento completo de una manera más amigable, más gráfica, más flexible, o sea, para motivar el acceso al documento completo para los públicos que deban necesariamente o que estén interesados en leer el documento completo. Entonces, son estas objetivos los que podemos aspirar a lograr con el uso de la herramienta que os vamos a mostrar a continuación. Bueno, ahí veis un listado de material, de lo que llamamos materiales complementarios que se podrían generar y vamos a empezar, no obstante, con un pequeño cuestionario de autoevaluación, al igual que hemos hecho en la primera sesión. Son 3 preguntas muy breves para comentar entre todos y luego ver si podemos orientar la presentación bueno, a las respuestas que nos habéis hecho llegar. Entonces, os invito a que cumplimentéis el cuestionario con el código QR. Está en formato bilingüe, por tanto, arriba a la derecha vais a poder seleccionar el idioma español-francés en una pestaña que se abre en el propio formulario. Bueno, voy a hacer también como antes y copiaros el vínculo al chat. Ya lo he hecho yo, Diego, aunque bueno, he puesto Estupendo. el, el enlace largo, no el corto y bonito, Vale, pero bueno, creo vale. que en la práctica funciona igual. Bueno, pues os vamos a dar un par de minutos para que respondáis. Son 3 preguntas muy, muy sencillas.
Bueno, mientras van llegando, ya tenemos cerca de 15, supongo que estaréis casi terminando. Vemos que no sé cómo llamarlo, el velocímetro o algo así, está un poco negativo, va en menos 35 puntos de 100, en la escala entre menos 100 y más 100. En esta pregunta sobre la autopercepción de qué competencias tenéis para desarrollar entregables que puedan llegar a sus públicos objetivos. Entonces, nos alegramos de que, bueno, al menos estéis en esta formación en la que con suerte os podremos dar alguna idea. Vale, siguen llegando y el velocímetro se sigue moviendo ahí en el entorno de menos 40, menos 30. Muy bien, voy a ir pasando a la siguiente. En la que pedíamos ordenar de mayor a menor necesidad los aspectos que se deberían mejorar en los entregables que su proyecto ha venido creando. Uy, perdón. La primera opción, por tanto, la de mayor necesidad es adaptación del contenido al público objetivo. Después tenemos la forma en la que los comunicamos, que esto ya lo comentamos en la anterior intervención, que a veces es tan importante el contenido del entregable como la manera en la que se pone en conocimiento de sus potenciales usuarios. Capacidad de mantenimiento a largo plazo, también evocado por Iván al principio. Apariencia visual o formato, os vamos a dar alguna idea a continuación para poder mejorar no la apariencia visual del propio documento en sí, pero crear materiales un poco más gráficos a partir de ese documento más amplio. Uy, perdón. Potencial de influir, adelantamiento de potencial de influir en políticas públicas sectoriales, que también hablábamos que era más difícil, y el potencial de reaprovechamiento en otros territorios o entidades queda en último lugar. Muy bien, y en esta última pregunta os preguntábamos sobre si utiliza alguna herramienta concreta para mejorar la calidad de sus entregables. Una parte importante, en torno a una quinta parte de las respuestas, dicen que recurren a profesionales para mejorar la apariencia gráfica de los entregables, lo cual es perfecto. Otros proyectos crean materiales complementarios como vídeos, folletos, etcétera. Muy bien, también un poco en la línea de una idea que os vamos a enseñar hoy de bajo coste económico y de tiempo también, lo cual no quita, por supuesto, que hagáis, que utilicéis alternativas más profesionales, que puede estar, bueno, estará mejor que lo que os vamos a enseñar hoy, sin duda. Un 11% de los proyectos únicamente utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear contenido basado en los entregables, se supone. Bueno, organizar eventos dedicados a presentación de los públicos objetivo un 22% y colaboración con la prensa local y regional un 17%. Bueno, pues ahí vemos cómo están repartidas las respuestas y lo que vamos a hacer ahora a continuación es, como os decía, sobre la base de un entregable de un proyecto, que ahora os explicaré un poco sus detalles, vamos a enseñaros una herramienta que permite crear materiales complementarios de forma muy rápida y gratuita y que lo comentaremos al final como advertencia, pero también os la hago previamente. No son materiales por su propia naturaleza que se puedan comparar a lo que puede hacer un profesional. O sea, en la anterior respuesta veíamos que un vídeo creado por un profesional estará lógicamente mucho más adaptado a vuestras necesidades, lo mismo con los folletos y demás. Lo que os pueden dar es una base sobre la cual partir, sobre la cual mejorar, sobre la cual trabajar. Eh, no sé si se me escucha bien, Iván, porque hacías así como... Yo te escucho Ah, perfectamente, vale, Diego. perdón. No, perdón, es que pensaba que había algún problema de sonido. Decía que aportan una base sobre la cual, como en todo producto en el que interviene la inteligencia artificial, no se puede tomar como un resultado dado, sino que hay que verificarlo, releerlo, trabajarlo, hacer varios intentos en su caso. Bueno, pues esas cautelas que son muy relevantes. Mm, Vale, vamos a explicar entonces el ejercicio y es este entregable que veis en la pantalla. Es un análisis del estado del arte de los sistemas agrivoltaicos a escala transfronteriza producido por el proyecto AgriPower de la primera convocatoria del POCTEFA 21-27
En concreto, pues forma parte de la acción 3, que como sabéis, después de gestión y comunicación, es la primera acción no transversal del proyecto. Y es un informe elaborado por la Universidad del País Vasco, fundamentalmente en colaboración con otros socios, lo cual os puede dar la idea, tanto por el contenido del proyecto como por la entidad que lo produce, que es un documento, vamos a decir, extremadamente denso desde el punto de vista del conocimiento y del contenido técnico que está en ese entregable. Por lo tanto, sí que es cierto y es evidente que sin herramientas complementarias, ya pueda ser presentación en eventos, ya pueda ser elaboración de materiales complementarios o cualquier otra idea, el informe tal y como está, aunque suponemos que impecable desde el punto de vista técnico, resulta difícil de ser comunicado a otros públicos o de que el público que está interesado, que pueda estar potencialmente interesado en el documento completo, acceda a él. Por lo tanto, nuevamente vemos esa doble vía de comunicarlo a otros públicos o a otros territorios o actuar de herramienta para que el público que me interesa acceda al documento completo. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos utilizado la herramienta de Google gratuita Notebook LM para generar una serie de materiales a partir del entregable que os enseñaremos a continuación. Como digo, alguno de vosotros y de vosotras seguramente ya conozca la herramienta, en cuyo caso, pues igual descubre alguna funcionalidad que no había conocido y para otras personas será una novedad. Mira, esta es la pinta que tiene Notebook LM, podéis acceder pues, bueno, buscándolo en Google. Y la estructura de la aplicación es muy sencilla. Hay una serie de fuentes que le podéis poner, pues aquí está el entregable en cuestión, el informe completo en castellano, este es el entregable oficial enviado en el informe de ejecución al POCTEFA, pero también podéis añadir, pues por ejemplo, aquí les hemos enviado el formulario de candidatura, hemos enviado algún otro informe científico sobre la misma materia para dar un poco más de contexto. Al final, estas son las fuentes en las que se basará la creación de contenido. Y después aquí a la derecha está toda la gama de opciones que con base en estas fuentes la aplicación puede generar de forma automática. Desde resúmenes de audio que son, bueno, tipo podcast, tipo, bueno, audio en definitiva, resúmenes de vídeo, que veremos un ejemplo a continuación, informes en PDF de resumen, de un resumen ejecutivo del documento, cuestionarios, también veremos un ejemplo, tabla de datos, no lo hemos utilizado tanto porque, pero bueno, imaginamos que puede resumir en forma de dato, o sea, de tabla exportable a Excel algunas de los datos que vienen dentro del informe más completo, presentaciones, esquemas, tarjetas didácticas, infografías. Bueno, pues nada, vamos a enseñaros algún ejemplo con esa cautela de que voluntariamente los hemos querido hacer Perdona, lo Diego, más... yo tengo una Sí, pregunta. O sea, tú le sí. das las fuentes, le das todos estos documentos, le dices qué tipo de producto final quieres, ¿no? Pero le das también Mm, unas instrucciones, tú le escribes, ¿no? ah, Le sí, escribes. sí, quizás debería haberlo hecho. Mira, aquí en la flechita te sacas este menú y aquí pones vídeo explicativo o más breve. Esto es como, bueno, pues quizás uno te lo saca de 3 minutos o de 4 y el otro te lo saca de 40 segundos. Seleccionar el idioma. Y luego también tiene esta idea de ver un poco los motivos artísticos, si lo puedo decir así, que utilice el vídeo. Pues tiene, no sé, acuarela, dibujo retro, papiroflexia, pues bueno, ver un poco en qué estilo gráfico se va a basar. Y luego una caja de instrucciones en la cual como con cualquier inteligencia artificial, lo más específicas que puedas dar las instrucciones, normalmente mejor el resultado que vas a obtener. Por lo tanto, si quieres que una cosa se pronuncie de una determinada manera, deberías especificarlo. Si quieres que se centre en una parte del entregable, pues también. Si quieres que el vídeo siga una estructura en 5 capítulos, pues también se le diría. Bueno, pues de esta manera podemos encuadrar un poco mejor cómo queremos que salga el resultado. Vale, entendido, gracias. De nada. Y ahora os vamos a mostrar aquí algún resultado al que estoy accediendo.
Entonces está aquí. Bueno, en primer lugar os mostramos esta primera infografía que hemos obtenido. Y sí que queríamos deciros que a propósito lo hemos descargado y os lo mostramos tal y cual se ha obtenido de la aplicación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene fallos y mira, os vamos a mostrar uno que habíamos advertido con Cristina hace unos días, y es que a la hora de sacar la infografía, como dijimos que queríamos una infografía en castellano, el logo de Poctefa únicamente incluye la mención cofinanciado por la Unión Europea en castellano, cuando el logo del programa obligatoriamente está en los dos idiomas. Entonces, quizás deberíamos haberlo repetido, un ejercicio real que hagáis vosotros, deberíais repetirlo y decir, mantén el logo de Poctefa en su integridad, manteniendo la mención a cofinanciado por la Unión Europea en los dos idiomas. Y de esa manera se mantendrá. O pues utilizar solamente una parte y luego meter el logo manualmente. Con esto era lo que os decía al principio de la intervención, de que es fundamental o sea, tomarlo como un punto de partida y no como un lugar de destino, lo que saquéis aquí, porque puede haber incorrecciones y algunas graves, porque en este caso estás incumpliendo las normas de visibilidad del programa. Bueno, no lo vamos a mostrar mucho, no se diga que incumplimos las normas del programa. Pero bueno, aquí veis un poco la idea del ejercicio, ¿no? Que puede servir para redes sociales, que puede servir para imprimir una hoja y darla en una jornada, sin mucho carga de esfuerzo de trabajo. Esta infografía era del entregable en general completo. Y ahora os quería mostrar esta otra, que es de una actividad del proyecto solamente. Esta actividad es bueno, un invernadero con unas placas fotovoltaicas encima que se mueven siguiendo el sol, un poco la filosofía de los sistemas agrivoltaicos, que ya se ha construido en Navarra, en Cadreita. Y bueno, pues simplemente con una presentación del socio responsable de esta actividad en una reunión en la cual describían cómo sería su invernadero, metiéndolo en la aplicación, pues saca perfectamente, porque estuve físicamente hace unos meses y es tal cual el invernadero en, en este formato de infografía. Vale, ¿qué más os podemos enseñar por aquí? Pues también de manera breve la presentación de automática, que en este caso sí que personalmente el estilo creo que es un poco demasiado recargado, pero como digo, tomándolo como punto de partida, pues quizás sea posible que en la práctica utilicéis 3 diapositivas de 8 o 6 de 14, pero os da un punto de partida del cual tirar a la hora de hacer otros materiales complementarios que no sea solo el entregable más amplio. Ese es el espíritu que os queremos transmitir. Bueno, vamos a la acción un poco más gráfica, que es el vídeo. Yo creo que... Uy, se me abrió en la otra pantalla. Vamos a intentar. Hola. No lo voy a poner completo porque es un poco demasiado largo, pero simplemente para que veáis la idea. Le doy al play. Hola, hoy vamos a hacer un vídeo explicativo muy especial. Nos metemos de lleno en el Informe Completo Castellano, que resulta ser el primer gran entregable del proyecto AgriPower. Y bueno, en el marco de este proyecto, que por cierto está financiado por el programa Interreg Poctefa, se ha elaborado un estudio súper exhaustivo del estado del arte de los sistemas agrivoltaicos. Básicamente vamos a ver cómo podemos generar energía renovable de manera que complemente e incluso beneficie a la producción agrícola, sin sacrificar ni un metro cuadrado de alimentos. Es algo que literalmente está llamado a transformar nuestro paisaje rural. Para que nos situemos un poco mejor, este proyecto AgriPower está cofinanciado por la Unión Europea. Su objetivo general, en términos generales, es investigar, evaluar y demostrar el tremendo potencial que tienen estos sistemas agrivoltaicos. Y todo esto bajo ese paraguas que os comentaba, el programa Interreg Poctefa, que funciona como el motor perfecto para investigar de forma conjunta cómo afrontar esta transición energética, asegurando al mismo tiempo que el campo siga siendo rentable. Bueno, pues vamos al lío. Nuestro mapa... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya veis un poco, ya se metería en esas 6 secciones que le hemos definido en las instrucciones, pero como ejemplo os puede servir.
Perdona, Y Diego. Y solo sí, por confirmar que esta voz te la ha creado la inteligencia artificial, ¿no? Que sí, antes sí, sí, las sí, voces sí. que te ponía la inteligencia artificial eran como muy robóticas, muy de mentira, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues esto mejora a una velocidad de vértigo. Sí, antes era un poco como la de Google Maps o algo así, que da un poco de, no sé, no es agradable para escucharla, pero esta es muy buena ahí. Sí que tiene algunos fallos, como la pronunciación, habéis visto que dijo Interreg poc de fa. Claro, eso pues no es un resultado equivalente al que un profesional haría, evidentemente, pero sí que es verdad que de esto quizás puedes sacar 30 segundos y meterlo en una publicación de Instagram del proyecto, sacar los mejores 30 segundos y y la publicación funcionará mucho mejor que sin el vídeo, seguramente. O sea, son este tipo de ideas las que queremos transmitiros. Bueno, volviendo a la Añadir, presentación. Sí, perdona, simplemente una aclaración también para conocer las limitaciones de momento, porque está evolucionando muy rápidamente y lo que contamos hoy, dentro de 6 meses habrá cambiado. Podéis pedirlo en varios idiomas, como visteis en las instrucciones que os enseñaba Diego antes. Todavía no tiene la opción de insertar subtítulos en el otro idioma automáticamente, lo que lo hemos hecho utilizando Canva, la otra aplicación que conocéis dentro de Canva que se utiliza mucho para diseñar documentos, entre otros, tiene una opción para integrar subtítulos a vídeos. Lo hace automáticamente en la versión gratuita en el mismo idioma en esta versión gratuita, para incorporarlos en otro idioma, pues tuvimos que copiarlos y pegarlos sobre la que había generado. Que decir que nos llevó, si la generación del vídeo anterior se hizo solo en 5 minutos, digamos, la inclusión de subtítulos. Diego, ¿lo has hecho tú 15 minutos sí, o media pues hora? es un poco lata porque tienes que ir copiando y pegando frase a frase, pero sí que se tarda 10 minutos, no es nada, vamos. Lo clava bastante bien con los tiempos, cuando antes incorporar subtítulos a vídeos profesionales y demás era dedicarle un profesional una mañana entera. O sea que está cambiando muy rápidamente y lo que os digo, dentro de unos meses igual descubrimos que nos ofrecen esas herramientas u otras la opción directamente. Sí, de hecho, estaba aquí navegando por la lista de idiomas y la verdad es que hay algunos que yo no sé cuáles son, pero bueno, hay muchos, muchos idiomas. Si alguna vez necesitáis otros idiomas como estos que estoy seleccionando. Vale, pues nada, volviendo a la presentación, quería a continuación proponeros esta especie de quiz que hemos generado nuevamente con la aplicación del Notebook LM y hemos transferido a un Forms porque el formato de salida de la aplicación es un documento Word y por tanto hay que transferirlo si lo queréis utilizar, a un soporte que permita hacer el cuestionario, sea Microsoft Forms, sean otras aplicaciones, sean algunas redes sociales que permiten incrustar encuestas o preguntas correctas, incorrectas dentro de una propia publicación. Bueno, pues nada, os invito a que respondáis a 5 preguntas sobre el entregable que no habéis visto, pero bueno, quizás es más en general sobre vuestros conocimientos de los sistemas agrivoltaicos. Lo hemos puesto en dificultad fácil, así que no espero menos que muchas respuestas correctas. Yo también lo voy a hacer, porque hace mucho que no. Hay puesto un límite de tiempo de 3 minutos, entonces ese es el tiempo que os daremos para responder a 5 preguntas.
Va llegando alguna respuesta. Ay, venga, últimos segundos ya. Bueno, o no sé si más o menos. Dicho, en este caso hemos utilizado Forms por comodidad para integrarlo dentro de esta presentación, pero hay ahora más herramientas para generar el notebook, ha generado las preguntas, luego se pueden programar para una página web o para redes sociales a través de otros medios, ¿no? Se puede soltar una pregunta a la semana en nuestras redes sociales o el quiz conjunto, depende de la estrategia y de lo que se pretenda del uso de una cosa como un quiz, pero como veis es una forma, digamos, divertida de hablar de un tema complejo. Ujú. O incluso de romper el hielo, tipo que las personas que respondan luego puedan acceder a un material más profundo sobre este sector. Bueno, voy a darle, ya no nos movemos de 17, voy a darle a mostrar respuesta correcta, que, bueno, la amplia mayoría de las personas han acertado, como podéis ver aquí. Enhorabuena. También en la segunda pregunta, es decir, en un sistema agrivoltaico bien diseñado, la actividad principal del terreno debe continuar siendo la actividad agrícola o ganadera. Muy bien. ¿Qué beneficio aporta la sombra a los paneles solares a los cultivos en climas cálidos? Pues reduce estrés térmico de plantas y mejora la retención de humedad del suelo. 95%, muy bien. Aquí estaba un poco más dividido. Era una pregunta un poco más difícil que mide el Land Equivalent Ratio y es la eficiencia de combinar los dos usos, eh, producción agrícola y producción energética en la misma unidad de suelo. Y el tema de los trackers, ¿en qué consisten los trackers? En ajustar la inclinación de los paneles según las necesidades de luz o protección del cultivo, que lo habéis contestado bien, un 84% de los participantes. Nada, pues más o menos era esto lo que os queríamos comentar. Simplemente en la última diapositiva insistimos sobre las limitaciones, que algunas ya las habéis visto y las hemos apuntado de esta herramienta o de cualquier otra que utilice inteligencia artificial o que sea similar. Es decir, os puede ahorrar mucho trabajo, os puede facilitar la vida, por así decirlo, a la hora de crear materiales complementarios que hagan que vuestros entregables sean más capitalizables, pero sin duda hay que revisar de forma exhaustiva todos los productos, verificar que no haya errores, en particular con el tema de las normas de visibilidad del programa, de que los logos aparezcan bien, de que no se modifique la bandera europea y aparezca, yo qué sé, dada la vuelta o cosas así. Por lo tanto, desaconsejamos en cualquier caso publicarlos tal cual salen de la aplicación. Eso es esencial. Y, y nada más por mi parte, no puedo ver el chat. Hay una intervención en el chat que es... no, era Cristina enviando el enlace. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, quizás sea un buen momento ahora. Pues no, parece que está todo el mundo tímido con esto de mandar preguntas, Yo, pero refuerzo el mensaje que ha dicho Diego. No sé muy bien por qué la inteligencia artificial tiene la costumbre de modificar los logotipos oficiales, así que por favor sed vigilantes. Ya sabéis que en Poctefa el logo es intocable. Gracias, creo que ahora continúa Iván, si no me equivoco. Estás en tienes silencio, el Iván. micro apagado, Iván. Perdona, disculpas. No, pido disculpas, sé que tuvimos problemas de traducción.
de castellano bueno, traducción en general, hay un problema de sonido, que nuestro sonido, creo que nos escuchéis bien, pero no llega bien a Carolina, nuestra intérprete. Ahora nos está escuchando porque la tengo en teléfono, o sea que me está escuchando por mi teléfono y debe de funcionar. Voy a bajar, de hecho, el teléfono para no escuchar. ¿Verdad? Vamos a seguir con la última parte. Eh, Voy a compartir la segunda pantalla. Comparto. Sí, vale. No, perdona. Disculpa. Sí, no está bien, así está. Eh, Viendo. D'accord. On voulait parler d'un autre exemple d'outils de capitalisation ou de résumé de projets, d'ensemble de projets, en se basant sur d'autres expériences et d'autres programmes. Le cas échéant du programme LIFE, qu'une grande partie d'entre vous connaît et participe déjà dans ce programme. Comme vous le savez, c'est le programme pour l'environnement, pour la protection de l'environnement de l'Union européenne, qui existe également comme les programmes Interreg depuis plus de 20 ans. Et il y a déjà lors de la période de programmation antérieure, et dans le cadre du programme, en plus des activités de rapport obligatoire, comme vous présentez à POCTEFA, rapport en fin de projet pour présenter les résultats euh, au secrétariat POCTEFA ensemble avec votre rapport financier. Dans le cadre de LIFE, il y a une obligation de créer ce qui s'appelle un Lyman Report, un document en anglais avec des instructions très claires euh, qui est donc un rapport final, mais dirigé non pas au programme LIFE ou aux gestionnaires du programme qui vont rembourser les frais, sinon au grand public pour que tous les projets LIFE aient ce livrable à la fin de leur projet. C'est un petit peu dans l'esprit de ce que Christina a mentionné dans le cas de Capitefa. On va dire que Capitefa va être une sorte de Lyman Report, ou est une sorte de Lyman Report, mais plus moderne, je dirais, en digital, alors que Lyman Report, qui s'est imposé dans Life il y a plus d'une quinzaine d'années, reste pour l'instant un document, hein, donc un document PDF avec ses limites. Mais il nous semblait intéressant parce qu'il a, depuis le début des rapports Lyman, parmi les contenus, euh, il y a des chapitres obligatoires liés à plusieurs éléments de capitalisation. Il y a des instructions du rapport qui est comprise normalement entre 5 et 10 pages. On a vu certains Lyman Reports qui arrivent jusqu'à un peu plus parfois, mais théoriquement c'est entre 5 et 10 pages, donc c'est très succinct, très concentré, rédigé, comme je vous l'ai dit, à l'attention du grand public dans ce cas-là, en français initialement, mais souvent ils sont traduits également dans les langues des partenaires des projets. Et donc, il y a des éléments obligatoires. Donc, logiquement, au nom du projet, durée, les activités menées, la méthodologie, ce qui est important, ce qui n'est pas tout le temps compris dans d'autres résumés de présentation de résultats de projet. Il y a des témoignages et bénéficiaires finaux, etc. Donc, on a pris un exemple d'un Lyman Report, d'un de ces rapports du projet MidMac, qui est lidéré par le CREAF et dans lequel participe entre autres également la CTP, euh, qui est un projet lié à la mise en œuvre des évaluations de mesures de gestion du paysage liées au changement climatique
et dans les zones de moyenne montagne en Espagne. Donc, ils ont eu un projet LIFE, une série d'activités. À la fin du projet, ils ont dû présenter ce rapport Lyman. Et parmi les différents chapitres, comme je vous le disais, il y en a un précis sur une page, hein, donc c'est très résumé, qui parle de la méthodologie. D'accord? Euh, Avec l'idée de souligner les éléments de la méthodologie qui puissent être transférés ou qui puissent être répliqués. Donc, on explique dans cette page, entre autres, les comités régionaux qui se sont créés avec les 200, plus de 250 acteurs locaux qui y participent, les groupes de travaux dans la coordination stratégique, et puis surtout dans les résultats, les connaissances qui ont été partagées autour des nouveaux risques climatiques qui sont identifiés, des solutions pratiques qui ont été validées. On parle des 54 tests pilotes et des 60 barrières qui ont été implémentées dans le cadre du projet, de 50 mesures existantes. Donc c'est un résumé très bref qui donne une idée des résultats et des méthodologies pour que les personnes intéressées puissent ensuite se diriger logiquement aux partenaires ou à la page web du projet, prendre contact soit direct ou indirectement avec le projet pour pouvoir ensuite, s'ils sont intéressés, euh, se documenter et obtenir plus d'informations. Euh, il y a un chapitre spécifique, à nouveau résumé sur une page, sur le potentiel de transfert et de réplicabilité des résultats. Donc, on explique lesquels, parmi les nombreuses activités, les nombreux livrables du projet, lesquels ont un intérêt de transfert. Donc, le guide des enseignements, c'est un petit peu comme ce qu'on disait dans l'exemple tout à l'heure avec les vidéos. On disait que la vidéo des jeunes qui ont participé dans Trampoline, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin des vidéos, qu'ils soient liés au guide pratique et que les gens qui sont intéressés par ça disent, voilà, ça m'intéresse et qu'est-ce qu'il y a pour moi? Donc, il y a un guide qui va m'expliquer ça. Et là, c'est un petit peu la même chose, la même philosophie. Donc, une guide, des enseignements pour la reproduction des essais pilotes, et puis un transfert vers d'autres régions qui ne sont pas couvertes par le projet, mais qui ont une réalité géologique, on va dire, proche des Pyrénées. Donc, vous pouvez les deviner ici sur la petite carte qu'il y a au fond à droite de la page du rapport. Il y a une référence très claire sur d'autres plateaux et d'autres régions dans les Balkans, dans les Alpes, au nord du Portugal également, avec lesquels ils ont eu des rapports directs et puis les potentiels d'échange de ces méthodologies et également une information, donc c'est un résumé de nouveau sur le transfert des résultats via des réseaux existants, des plateformes existantes. Entre autres, il parle de la collaboration avec l'Agence européenne pour l'environnement, Climate Adapt, ou avec d'autres projets, ou une référence directe à l'OPCC, à l'Observatoire pour le changement climatique, qui est géré par la CTP. Donc, il y a dans ce rapport final résumé une référence directe à ces aspects de transfert et d'utilisation. Et puis également, on a parlé un petit peu avant, par exemple, dans le cadre de l'exemple du projet Walmart, on vous disait qu'on a pu influencer les politiques et les politiques européennes. Et là aussi, dans le cadre de ce projet, Minmac ont pu laisser trois empreintes au sein de politiques européennes. Et il nous l'explique là, une contribution au policy paper de la Commission, donc une contribution à une nouvelle stratégie forestière européenne avec des propositions qui ont été intégrées dans cette stratégie européenne spécifique pour les forêts méditerranéennes. Euh, un document conjoint également présenté à la Commission européenne pour assurer le maintien le
je ne trouve plus le mot en français, la ganadería extensiva, dans l'agriculture. En montagne, donc l'élevage extensif en montagne, et puis également une analyse stratégique pour développer donc les systèmes agroforestiers au sein de la politique agricole commune, de la PAC. Donc un projet européen qui a pu toucher 3 politiques européennes. Donc c'est important pour les résultats au-delà du projet, c'est important pour la suite, en cas de nouveaux projets également, de souligner cette capacité de transfert et d'influence sur les politiques européennes, et c'est mentionné dans ces rapports. Donc, ce sont des exemples qu'on pourrait penser à répéter et à adapter un petit peu dans les formats de résumé de projets POCTEFA, et qui sont et comme je le disais tout à l'heure, je pense que Capitefa sera un petit peu le Lyman Report de POCTEFA, dans le sens où il y aura un résumé et une liste, mais beaucoup plus direct, avec les liens, avec les documents qui pourront être disponibles. Et ça nous semblait intéressant également de voir ce que d'autres programmes font, ou comment d'autres programmes prétendent résumer des projets très scientifiques au grand public, ou un public un peu plus ample, je dirais. D'accord? Donc, j'ai parlé relativement vite. Il est midi moins 5. On voulait laisser également 5 minutes pour les conclusions ou autres questions. Euh, d'accord? Donc, je crois qu'il n'y a pas de questions particulières dans le chat. Euh, Christina, No, no hay preguntas en el chat, eh, pero bueno, teniendo en cuenta que vamos muy puntuales, Loris. pues yo creo que podemos ir cerrando. Eh, bueno, creo que hemos visto ejemplos tanto de proyectos POCTEFA como de otros programas, lo cual es interesante también para poder inspirarnos en otro tipo de programas, de proyectos de otros programas. Y bueno, pues simplemente quería, mira, ahora entra una pregunta. ¿Qué formato consideráis mejor de entregables para personas adultas mayores entre los 65 y los 80 años? Eh, Es, sa- es verdad es, que es la gran pregunta. es una pregunta muy interesante. A, Mm, a ver, depende de qué tipo de temática estamos hablando también, porque claro, no es lo mismo transferir algo como la agrovoltaica que hemos mencionado antes, que otras temáticas. Em, eh, No tengo una respuesta clara, porque yo creo que depende mucho del tipo de entregable inicial o del proyecto, para saber cómo. A mí mi recomendación, diría en general, es muy general, pero es también trabajar sobre ello, sobre esta reflexión, el generar esas respuestas antes de generar los entregables, con los profesionales que trabajan con la gente mayor, porque ellos mismos son lo mismo que nos pasa con los jóvenes, que podemos tener una imagen, una idea, y cuando trabajamos con los agentes de la juventud nos dicen, mira, pero olvídate de esto, porque mis chavales solo llego a ellos a través de eso, de TikTok, y está muy bien lo que hacéis en LinkedIn y tal, pero no, no, yo es TikTok y esto, y vuestros videos incluso nos pueden decir son un poco largos, porque después del minuto se cansan y se van. Con la gente mayor, lógicamente, yo creo que son otras vías. Em, sí. el- lo que, eh, a ver, yo por experiencia propia de otros proyectos, porque hay varias temáticas pero hablamos de la generación plateada, ¿no? De la Silver. Y en Silver Economy, en la generación Silver, también los identifican que dentro de 65 y 80 años hay que diferenciar muy bien su situación, porque tenemos a los recién jubilados con ganas, muy activos, con buena salud, e incluso en algunos casos
digamos, más tiempo y medios económicos que les permiten ser muy proactivos o disfrutar. Si hablamos de un proyecto en el ámbito turístico, por ejemplo, pues es gente que tiene ganas todavía tienen tiempo y ganas de disfrutar de su jubilación y de gastar su dinero, por ejemplo, en el Pirineo, y pues igual es verdad que es oportuno explicar en tal caso, pero ya más que entregables, bueno, son casi o rutas o servicios de accesibilidad para que sepan que el nivel de dificultad, por ejemplo, y que sepan que pues aquí tenemos rutas que son de 2,5 kilómetros, bastante llanas y agradables, y que hay yo qué sé, baños en la ruta, y preguntas que se pueden y que los profesionales os pueden comunicar. Y hay otro tipo de perfiles, ¿no? Yo creo que ahí ya nuevamente tenemos que pensar bien en el público objetivo, lo que os decíamos al principio, dentro de este público 60 y 80 años, 65, 80 años, ¿cuáles son? Porque oficialmente la Comisión Europea les categorizan en tres, entre esos activos y tal, wealthy, no me acuerdo cómo los llaman, los que ya pues están con los primeros problemas de salud, y otros que necesitan una atención un poco más continua, y que quizás, según los proyectos, igual no va a ser el público objetivo, pero si es para que disfruten de algunos entregables, pues eso, y adaptarlo a sus posibilidades. En nuestro Vale. caso, tenemos jubilados muy activos, otros que cuesta más el mundo tecnológico. Entonces ellos mismos, y tal vez debamos generar entregables menos digitales hacia ellos, por ejemplo, sí, 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 totalmente. Que si lo digital no es la solución para todo, es una de las soluciones, os enseñamos a través de la IA soluciones relativamente fáciles para transformar utilizando la IA, pero esos productos transformados os los aportan en digital, y no siempre es así. Otra cosa es digital adaptado, lo mismo que con personas con discapacidad, que sí, que garantiza que los tamaños sean grandes, que los textos sean, sí, esas cosas, como cuando haces una página web adaptada para todos los públicos, hay herramientas, o que haya un servicio de audio. Bueno, entramos en otras temáticas, pero yo os iba a decir, bueno, yo aconsejo hablar con profesionales y hablar con ellos, lógicamente, pero la IA también podéis utilizarla a veces para que os den ejemplos de qué se está haciendo. Es decir, no que os den la solución, pero que os den ejemplos para decir qué se está haciendo para que la gente y que haga un poco de investigación. Muchas gracias, Iván. Y bueno, yo creo que vamos a cerrar, que ya son las 12 en punto, y recordamos una vez más que este webinar ha sido grabado, y tanto la grabación como las presentaciones que han utilizado Diego e Iván las publicaremos en los próximos días en la página web de POCTEFA, en la sección Comunicación, Seminarios y Webinars. Muchísimas gracias a todos y a todas, y que tengáis un buen día y fin de semana. Buen fin de Muchas semana. Hasta gracias. luego. Buen weekend.